Hi everyone, today we are going to practice how to make a passive sentence in simple past. Jadi kita hari ini akan mempelajari bagaimana cara membuat pasif atau kalimat pasif dalam simple past. Before, you have ever learned about simple past. Simple past uses verb to or past verb in that sentence and it has meaning active. Nah, sebelumnya, kita tahu bahwa simple past itu memiliki makna me ketika memakai verb 2 atau past verb. Contohnya adalah, the government opened this building in 1931. Pemerintah membuka bangunan ini pada tahun 1931. So, it has active meaning because the meaning is me. Jadi artinya itu termasuk kalimat aktif karena maknanya me. Let's compare. This building was opened by the government in 1931. Pada pola ini termasuk simple past, tapi memiliki makna di. Di merupakan kalimat pasif. Ketika kita ingin membuat kalimat pasif, kita membutuhkan be atau to be. Karena simple past, maka kita membutuhkan was dan were. Setelah meletakkan to be, kita membutuhkan past participle atau yang kita sebut dengan verb 3. Lalu diikuti dengan kata by. This building was opened by the government in 1931. Bangunan ini dibuka oleh pemerintah pada tahun 1931. Last time we use verb to, it has active meaning. We use be and past participle, and by, it has passive meaning. Let's see the next sentence. I called you yesterday. Aku memanggilmu kemarin. We find past verb called. It has meaning active. Let's compare to you were called by me yesterday. It has meaning passive. Kamu dipanggil olehku kemarin. So the conclusion is, when you want to make passive, you need be, past participle, and by. Well guys, so that's all about passive sentence. Now you can try to make it. See you! Okay, hello guys. Today's lesson, I want to share you the way how to describe an old building. The Great Wall of China. The Great Wall of China is an ancient series of walls located in northern China. It was built around 500 years ago. The archaeological survey carried out in 2012, the wall more than 30,000 miles. For more information, there are 5 facts about the Great Wall of China. For the first, it cannot be seen from the moon. The next one, the Chinese don't call the wall the Great Wall. It was not built to repel Mongols. And the next one, the wall does not contain carved seas. And the last, there is more than one wall. Jadi itu cara untuk mendeskripsikan bangunan yang sudah tua. Jadi untuk yang pertama dari fisiknya, setelah itu apabila ada informasi yang mendukung itu, jadi bisa ditambahkan seperti ini. Oke, that's all. Cayo. Hello. Hello. I need some information. What currency is used in the European Union? Where? The European Union. I think the euro is used in most of Europe. Ah, right. And is English spoken much there? I really have no idea. Well, what about credit cards? Are they accepted everywhere? How would I know? Well, you are a travel agent, aren't you?
What? This is a hair salon. You have the wrong number. Hi everyone, for today I would like to explain about passive without by. Passive without by, biasanya kalau kita pakai kalimat pasif itu kan belakangnya ada by, oleh siapa. Nah, kalimat pasif itu sendiri apa sih? Kalau dalam aktif pasif, aktif itu biasanya diawali oleh mencuci, membuka, menutup. Tapi kalau kita mau ganti ke pasif, dia akan berubah jadi di atau ter nantinya. Misalkan kalau membuka jadi dibuka, menutup jadi ditutup. Nah, karena ada perubahan me sama di itu tadi, biasanya subjek dan objeknya itu nanti akan diinversi atau dibalik. Contohnya, my mother closes the door. Nah, closes, dia memakai verb 1 SES karena my mother-nya cuma satu. Biasanya kalau dibalik nih, dia akan berubah the door-nya di depan. Dari menutup jadi ditutup. The door is closed by my mother. Nah, hari ini kita mau belajar gimana sih menggunakan kalimat pasif tapi by-nya nggak usah ditulis. Kayak tadi by my mother-nya nggak usah ditulis. Nah, contohnya ada di sini. Passive without by, rumusnya yang pertama, we only focus on simple present. Nah, di sini ada rumus be followed by past participle atau verb 3. Be-nya itu sendiri hanya ada is, am, dan are. Is itu dipakai tunggal, kalau are itu dipakai jamak atau lebih dari satu. Kalau am nanti, kalau am kayaknya nggak dipakai di sini deh. Karena am itu khusus untuk I aja. The first example is active. Kalau di kalimat aktif kita bisa pakai they use the euro in most of Europe. Mereka menggunakan the euro, ini adalah mata uang. Mereka menggunakan mata uang euro ini in most of Europe. Di hampir seluruh bagian dari Eropa. Nah, ini berarti menggunakan atau memakai nantinya. Dia ada kata berarti aktif. Beda lagi kalau kita merubahnya jadi pasif. Ketika kita merubahnya jadi pasif, the euro is used. Karena euro ini dianggap tunggal, maka dia pakai is. Use ini menggunakan, kalau kita mau merubah ke digunakan, maka is ini harus diikuti oleh verb 3. This is verb 3 from is. Jadi kita pakai used. The euro is used in most of Europe. Jadi mata uang euro ini digunakan atau dipakai di hampir seluruh bagian dari Eropa. Contoh yang kedua, they speak English in many European countries. Nah, mereka berbicara bahasa Inggris atau mereka memakai bahasa Inggris di banyak negara bagian di Eropa sana nih. Kalau kita mau merubah ke kalimat pasif, maka English-nya ditaruh di depan. English is spoken atau English is spoken ini berarti dia punya makna dipakai atau dibicarakan in many European countries. Nah, dipakai di beberapa negara bagian, banyak negara bagian di Eropa sana. Nah, orang-orang Eropa ya khususnya. Kalau yang terakhir nih ada they manufacture, mereka memproduksi a lot of cars. Mereka memproduksi banyak mobil in Europe. Di Eropa, berarti mereka memproduksi banyak mobil di Eropa. Kalau kita rubah memproduksi jadi diproduksi, maka kita rubah nih a lot of cars-nya di depan. A lot of cars, nah karena cars-nya ini adalah jamak, maka di sini kita pakai are. Are followed by verb 3, manufactured. Ada D di belakangnya. A lot of cars, banyak mobil diproduksi di Eropa. Jadi kita nggak perlu pakai by them lagi. No, kita bisa menghilangkan by. Karena memang syarat sentence itu cuma subjek dan verb. Jadi kalaupun nggak ada by-nya, it doesn't matter. Okay everybody, thank you very much for watching. See you.